नमस्कार दर्शक बंधु कौन आपणकर विवाह हो सारी कौन आपणकर स्वामी सबु बेले ऋण रे बुड़ी रोचंती गरीब अवस्था आपणकर पीछा छाड़ुनी तो यार कारण हुए तो आपण निजे होई पारंती। कारण स्त्री लोक माने जदि निज बाप घर एमिती जिनिस निज शाशु घर को आणुथिबे जहा आनिबा कथा नुहे तो से जिनिसर प्रभाव परिवार और स्वामी उपरे पड़े। एमिति स्त्रींकर स्वामी केवल गरीब रुहंती नहीं ता सहित तांकर चालुथिबा बेपार मध्य बंद हो जाए आउ बहु दुख कष्टर दिन देखा पड़े। तो टिके भाविकी देखंतु शेष थरे बापांको घर को केबे जाइथिले आउ निज बाप घर कौन आपण एमिति किछि जिनिस आनिछंती जहा आनिबा परे आपणको घरे अभाव अनाटन देखा देउछि। जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वर भिडियो को गोटे लाइक करंतु ता सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। दर्शक बंधु आपण जानिथिबे जे जेबे केउ झियो बाहाघर हुए तार बापा माँ भावती कि सेमाने तांकर झियो को घर करणार सबु जिनिस देबे जहा ता शाशु घरे व्यवहार पई दरकार आसीबो। किंतु केबे केबे बापा माँ माने जानतरे हेउ किंबा अजाणतरे झियो को किछि एमिति जिनिस देई थांती जेउ जिनिस गुड़िक तार जीवन रे दुख और अशांतिर कारण हुए। किछि जिनिस एमिति अछि जहा आपणकर झियर सुंदर जीवन को बर्बाद करि दिए। जदि आपण जणे माँ बापा किंबा जणे स्त्री कि पुरुष अटंती से सबु विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। नंबर 1 आचार आपण केबे भी निज बाप घर आचार आणंतु नहीं। आमे निजे देखिजु जे जेबे भी माँ आई घर को जाए तो आई माँ को आचार डबारे भर्ती करी देई थाए किंबा जेबे भी पिउसी माँ आम घर को आसंती जेजे माता को आचार भर्ती करी देई थांती। किंतु आचार स्त्री लोक माने बाप घर आणंतु नहीं कारण आचार आनिबा परे ही एही आपणक घरे कली झगड़ा बर्बाद हेउछि। तो अशांति हेबार मूल कारण आचार ही अटे। कारण आचार हेउछि खटा आउ रागर स्वभाव आउ जदि झियो माने खटा आउ राग जिनिस निज बाप घर शाशु घर को आणंती तार प्रभाव तार शाशु घर आर्थिक शारीरिक और मानसिक स्थिति उपरे पड़े। भूल भी आचार भली खटा जिनिस बाप घर शाशु घर को आणंतु नहीं। नंबर 2 छुंची सूता सांग माने आपण निज बाप घर छुंची और सूता आणंतु नहीं कारण यही छुंची सूता आपणक जीवन रे बहुत सारा अशांति और कलह को जन्म देवा सहित जदि आपणक बाप घर यही सब जिनिस आणुछंती तो आपणकर कुंडली रे शुभ ग्रह शुभ फल बदल रे अशुभ फल देई थांती। आपणक स्वामी चाहे जेते भी चेष्टा करंतु ना काहेकि से सफल होई परिबे नाही। तेणुकरी आपण जेति बाप घर जाआंती सेठारु छुंची सूता आणंतु नाही। नंबर 3 लंका गुंड मसला लुण यह छड़ा ज्योतिष शास्त्र अनुसार स्त्री लोक माने केबे भी निज बाप घर लंका गुंड मरीच किंबा मसला जातीय जिनिस आनिबा उचित नुहे। जदि आणंती स्वामी स्त्री मध्य सबु बेले अशांति और कलह लगी रहे आउ झगड़ा एते बढ़ी जाए कथा छाड़पत्र पर्यंत चली जाए। तेणु स्त्री लोक माने निज बाप घर मसला लंका लुण भली जिनिस केबे भी आणंतु नहीं। नंबर 4 चकटा अटा स्त्री लोक माने बाप घर चकटा अटा आणंतु नहीं कारण केतेक जागारे चकटा अटारे पिंड बढ़ा जाए पितृपुरुष मानंकु अर्पण करा जाए। चकटा अटा पिंड बोली मना जाए और चकटा अटा नाकार शक्तिर आधार बोली धरा जाए। पाखरु आप देखिबे जे केबे भी अटा चकटिकी ताको पूरा गोल न करी
ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଚକଟା ଅଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ଯାଏଁ ଚକଟା ଅଟା ରଖିଲେ କିମ୍ବା ଚକଟା ଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଟାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଚକଟା ହୋଇଥିବା ଅଟା ବାପ ଘରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5 ଚୁଲି ବା ସିଲିଣ୍ଡର। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଚୁଲି ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଚୁଲା ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଘର ଉଜାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯୌତୁକରେ ଚୁଲି ବା ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାଶୁଘରେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଚାକୁ ବା ଛୁରୀ। ଚାକୁ ବା ଛୁରୀ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଛୁରୀ, ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲାଇଟ୍ ବା ମାଚିସ୍ ଭଳି ଜଳନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଶନିଦେବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଳନଶୀଳ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାରେ କାମ କରେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବାପ ଘରୁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି ତ ରାସ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତି ବା ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇସାରି ସେହି ଥାଳିରେ ନିଜ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସେ, ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଘରର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କୁହାଯାଇଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।